السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمناتم كان شرعي بإهم ونيله الحمد لله الأولى نيجل ومر نبى بلو شركو دنيا دونده نبى بقرلو يله بمنانة تانغو هريونا بوغا أمبر الإسلام يا فاماسين سنة ويكرو سما شو بالنسالة الحمد لله أما بالبره بلؤلؤ إنشاء غاندلامي يبي منا يله مر سعيد جونغو شو بعد دوم يله نيا أبو بكر سما وهنو يله الحمد لله بكاندا سني هولو فو دون ديمه دون هو بما كو ايجمه مالبينا هو دون تانغو هنوامه بهو كو هنا بهت مالكو سوكو ابانا amba behu libara oja hewa some amba isoya barke kulo amba jechele o amba dunde sen behulo o herbe wati dwe be kanda hedar sutumboso inshallah mara abakar suma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدني علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوينو دون فو أن سالا يون سالا be fulo ho bari ho garajaja ho dengeni sala be bo inune malwa won sala male duhana won sala ne joko kibariya ko groupe ahlus sunna wal jamaa abijane kona ne jo ko kibaru boce uju ko rabjele ko ye don groupe don ba man wana ce uji kuraga mena ko abiyele nimen do hu yo do hu men dime ko cubaru sanga be moriwe belo silam ya simbala ko jiri fesen bo lugo ko aye deg yesa e hu be men dime be kuli yi ama bi adama yu a ojo fenji ye simbala a famu kene metan ko wana akwa yuron gawo donc yo de fu mendime ko moriwen be yama be yemeta be sembala ko uju korwa ga ambire wana bireme cikirien so semba ga ne ko ba ko dina wo ga ansere jinda be ga ambire ko jinda bre biase ko moriwen lanyini mora an seduwe abdurrahman sangala bo lanyini ko donc be mendime tan be boli yama amba bili so ba dangara amina donc ka e hulo ho garajaja kulo ho dengeni sala an sala yon sala le hulo ho baresa e mendime be boli ama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Acher gara kondi chuwa shedu hana mara an Said na wa be wolo shar umme wa bismillah kan. Assalamu alaikum Said. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi الذي خلق عباده لعبادتي فأمرهم بطاعتي وتوحيدي ونهاهم عن معصيتي ومخالفتي فأسعد الناس من أطاعه وأشقاهم من خالفه وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا ربي أم ببر لمن يسيئو آمين أم ببر لمن يسيئو أم ببر لمن يسيئو آمين دين كون غان فام كندين ko famu kana ujukuro amba biro toro amin ko suguse amba biro o amin ko cedelense amba biro o amin ko cedelense amba biro o amba be hudo dundese o ya rabbi nin gersege sala no amba bor gersege o amin ni sana amba ko bara amin amba be ojo biala ko barka ko amin
ni nuna sona amba yorogo buru amin ni jecile hungona amba bo jecile jira amin amin ya yebi amba sabunya yatu bada sa dura yatu bada amin rabbi bo jina ni sonna koko amin yebi amba ko li kalaga amin yebi amba ko li yorogo amin yebi amba ko nyawa jiton to amba ko nyawa jiton to amba ko nyawa jiton to amin rabbi aywa eba jugu ni gela be ni namba yele ojo hinna lele be ojo yele ojo hinna lele be ko adengso be ko wulo be se tomo kan ambani gan jugaso be se tomo kan ambani gan fam kendo be se tomo kan ambani gan jugaso be ambani gan fam kendo ci jarayeni amba boli chuja gu hene boli boller funi boller da hunciye allah ne de funi boller da hunciye amba la ci jarahen chung sana bilisani qaumihi wo bojina na ce lerna nenge sugo fam kende sugo yagse sugo sabudo ko kando be filibi alumen ko filiye yala be filibi alum ko filiye yala be enya se be enya esan be gan filibi aso abdurrahman sangala naam imam ci jarayen sallallahu alaihi wasallam kan nenge gemna kan nenge temdere tande pele tande saga hoy kuro walewo koro wala de Allahu akbar ambaka la gemna buru fuli la gemna do cire do qur'ana bina ojo yele san ne piollo na saka ci cire yin ojo piollo na saka allahu akbar be ci cire yin ko so ba ngan dugo hana ne hore yullo be dugo hana ci cire dugo hana ci cire hore yullo wo dugo hana hu wo dugo taw hore yullo be dugo hana mais bu orefu bo ojo hun yele bu urhu ojo jumbo so nuna amba shishirin ko hu bo fu bo ojo jumbo Allahu akbar bo urhu bo ojo hun yele ojo nuna bo ojo do yele ojo nuna ha koy ahu yakade ojo nuna koni alkede bede kwa naam allahu akbar ojo nuna naam ko chacha abdurrahman sangala naam imam adine hifzuddin adine ganga biaso adine ganga jiraso naam so ojo hinna hifzu nafsi adama in wo chinini ganga jirase Allah chinini ganga jirase naam uju kore he chini nyungo some so haramu daga dine uju kore he adine nyungo some haramu pasal jira oro cicere yo oro ko yelese jati ko loma a chinini jirase ni ko tanema hifzul mali nengen na fulo jirase yo haramu njodoka panga hon nga ojo yala haramu njodoka nga jonya luhman ko siya yisu Allahu akbar wa bi kulli jira amin hifzul din naam hifzul an-nafsi hifzul mali hifzul aqli hekili ko chalalu de akilo de hekili ko chalalu de ojo he a hekili nyungo sume naam ojo he a hekili nyungo sume haramu hekili ojo sende hekili ninga hekili chala chandali de oju koro henye hekili nyungo sume kanda ye adunye nyeme ninga bere ko hekili nyama ojo sugolo sa ojo he wali anda gara ko kani drogu ojo hekili ko hadama in hule meta hekili gwe do wonta dume afre adaba ga tenge allahu akbar adaba ga tenge de amba beli uba de amba beli uba de amba bero hekili ube sako ko hekili ni gira ko tandema ko nunama nenga umuro gira sen nenga umuro nyugo sen chalalo de kanda hifzul irdi akana nenga kengen lara awali nangana aw umuro nyungo la ilaha illallah dimew nko sonnuna ko ci jere uri nko hun yelesi dinani jiraseni hek chini jiraseni nafoloni jiraseni hekli ni jiraseni asama a umuru sema umuru moju kweli dondo seni nko ko sharia ojo yelesa nko do yelesa be cer ojo achingaso uri nko be aje ojo hanso me nko waju bire go gan ni bire me bo ojo howo nko sonuna ko alhamdulillah ma bir nese amin
amba beru ndesi amin rabbi amin amba beli jira koy ya rabbi bismillah bismillah imam Said Jongo Naam. alhamdulillah ne kanda cherchera ko be ko gara fami harbi amba bel ko siga bara amin ya rabbi lu lengele wa ka sunna yokoma abelo shuwa to lehli be sunna gembe fami so do hana sunna ye haditha kollo ura yoko goju soma achuko hunto lembelo kella mi fami so do hana be ne sempira na ana soko sempira joko de asama jate heni be kanda ojo ajan was bulughul maram ko mbolo belo cinge belo ko korofli le sembala ko fam biele inshallah so do hana ni ene sempira quality enva aw wal ajib yame o aji mori akko hujjate belo huli e shuwa hu gara fami kanda injiri ondon ko be ka madmunu huleme wala shuwa yoko ko koro yoko ma laini yoko ma be al shuwa njara so kanda ngo kitabu ko anjo si soma naam bele ngo kitabu janga so be ko sharti esa nga be bo ne famu kene inshallah lugulengi min ko kitabu lo de aywa wajibire yalay be mora an garan namba garaba yowe naam ibrahim menta yowe idrissa yose yowe kwala menta yowe alhamdulillah adama arama yowe mashallah bogara garango yowe ngona fu morwe jowe wajibire garanwe donc wa lugulengi be naam cirase ko Jaati, gembe jaati. sira ci jarange sira fulinyoso Jaati, tariku tarikh weza ma hadisa kan ma qur'ana fasari naam ma jugowe ceri jaati ma edunya ojo ko gembe togo ko kibara er hose so hu yele biaso gara konde mais minche oja meye weso jaati ngo kitabu e fami njo sabudo ngo kitabu ma kitabu Allahu akbar kitabu ngo kitabu Allahu akbar sharia kitabu fiqh kitabu mashallah ambagani jugasen kitabu jaati ko kando ko bina ojo so sharia ko kando beke inche ojo ngaji hen yelemen inshallah be sharia hoso gara mais lugulen gembe mora angemna ye yala yelemen bo ojo bo ma jaati bo ojo hun yela bo jina nando tori bi ase dina shari joko aywa gara kon nam inshallah bishi ko fami Ah. alhamdulillah harbi amba ko cherchi nga sen Amin, sen amin. gerse aklo ma fam sen behulo Amin. mi mad mu fami dugo hana Ah. mal farqu bayna al fiqh wal hadith aha Abdurrahman Sangala naam imam amba biro sugusen o amin amba biro hekilisen o ya rabbi figuhu nko be tomokan figuhu howe jaati be malaya tomokan ko rekole hojin me ka figuhu fiqh jaati figuhu howe fu ka figuhu jaati ko figuhu koni naam mara koli famu kenen ba a koli jugame a kungo esade figuhu koni hen a ko koro jugam ko ojo de yele sa jugam koli ganu se a jugam a sali murugo so a nehre murugo so subhanallah ma bil baramori فقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية فقه لمن نعم أجني غرابا فام كندني چری yoko چری koro yoko chopio چری yoko چری ojodo yele yoko چری yoko چری bin yoko bon Kamu paso a cheri MBA hene ako koro jugame kondo yalam a cheri MBA hene ko sababu do yele a jero me a ina Allahu akbar a cheri MBA juge hene ko cheri ye en dogu so a wame a jiri wam donc figu hum cheri ni MBA ko sababu ni MBA ko en wuli ni juga seni ko en yaso ni juga seni suwa urefu bina ka kwa figu al ilmu daqiq mais sharia na ka figu huleme buti sharia na buka figu huleme naam amba dogo tege qur'ana aya ni yele amba dogo tegi ci tangu aywa hadisa yele amba dogo tege ci tangu naam suwa jiri jolle suwa endel umuruhuma ka figu husi amba dogo tege jiri jolo
sugo ye figuhu amba dogo tega jiri jolo sugo ye figuhu mais nyamba ijaye qur'ana aya yelesa qur'ana aya ijase hadisa yelesa hadisa ijase mais nengende uri kwa chechola de nengende uri jebialo de ayi nengende uri jebialo de arabo kan be ko li kondolo usulu be ko li kondolo mantigu be ko li kondolo sana so hu sabanga hunko figuhuma hadi qur'ana sama qur'ana ojo fulini ko jiri jolleni men jo tangu gembe amba dogo tege ci tangu mais celele ci tangu ojo ko sugo ka suga akida husi figu tumbo jago hene ka figu akbar bo figu akbar hulme sugo iman itiqadat tauhid aqida so ruhu ka figu akbar mais wakati gembe yele hene figu bo hulme kanda amba dogo tege ci tangu sugo hulme sanche santanguwe suntanguwe ejela tanguwe jaka gunguwe hijibirawe nkoy basen nkoy ni famu kende ko hadisa urefuni junduse ko qur'ana aya urefuni jundime aru nyembe ubeme bo aru nyembe ubeme ka unko bon nyamba sona yonge en idai mais ase aru nyembe ubeme buka kanda ka sanji farda ojo so huleme sanji farda ojo so bo hadisa gungi qur'ana aya gungi ango bo qur'ana aya gungi bo hadisa gungi a temdere biaso aso rebe bialo mais nyembe ar ose izen figu nko jugane banga hafizu sangala nko famu kene banga nko juga banga walla anyama nyunguso ko kana ne gemna yeleme ka figu ka figu kondolo ma ka figu haramun subhanallah bo sona bo gonda ojo yelesa a figu huleme fere qur'ana solo hadisa solo gemna ko figu ni ijase gonda dure ko figu bina so dogun hal hadisa kile yere dogun ayi onke figu kasra hadisa wa go wala figu hadisa go hadisa ci fasari jati sugo ko figu hadisa fasari sugo figu anko famu keneme anyama nyugo so de hadisa ni qur'ana ni jerse yaga figu yele Allah hadisa ni jerse yaga figu yele kwa nyembe gunge amba nenga do endeli ubesana amba nenga do famia ubesana bo jele ne gundo hunto ngesere ko akana alaga dere kala dere no la dere hadisa solo ko qur'an aya solo ango arsala ko atanga ko hadisa wa woro ni ko Allahu akbar ben arsala in hadisa kwa yele sa masali ko dilala hadisa muju ko Allahu akbar donc nko jugani ma kunko de gemna yele me ka figu gemna koli ojo kuiga jerse kol du hana de gemna nana kam moju gemna ka figu moju aga angli jin femme je ula tenge bon gemna ko figu ni femme kene hene fere hali figu na fo hadisa bangay figu na wa hadisa bangay mais hadisa nomboko Allahu akbar hadisa nomboko aga ni beme hadisa gebe yalla alde ci jaraye wo ceri yegen wo ceri nenga suwa lui woro yobi bonika sahaba hoso bo jeti nenga muju temdere pietande si sahaba ne ci ciran ceri sembala hesulo yege ni muju pietande wala muju sungu ye temdere pietande Allahu akbar muju temdere pietande sona ngona fu cergembe cergembe fule mais seye filina sona hu nyembesi jati mais so nenga hina ko juge biaso ayambata anda hina wosa ngo juge biaso anda nuna yele sa ngo juge biaso hadisa sonko nyinko aga hinji gara wome hadisa gembe ali degesa hadisa gembe asuga laga lum
hachi chana la ko yesa agani Imam Ahmad Bukhari la hadisa muju temdere la gondaso mais Bukhari ko rebela Allahu akbar ko rebela izan sangala ngo endongo nenge ko juga ubade figu huma hadisa je tafsiru jati ko kando figu ye hadisa koli satuma gungi be mali ne he koli gungi meta ajugan Allahu akbar figu ye hadisa ye odo hinna mais njo seli nyamba darse hadisa saje ko filina yoma ko cer sama nyamba koma jati nko ko hadisa figu na yelemen woni cer cinge sugo ko cer ni jeriyeme njo sababu yele jati kwa njo kiti so nyamba ye bagu so ko chelu ya kalo wule sama njo do wule sama be kwa njo si ijame be ko huana bire biya soma sugo ko figu hu Allahu akbar donc izan ustaz sangala monombo ko figu ya hadisa naam satmani ala kul hakma ngo so filme ngo biya ma yalo wari jiri ko dugo ga ngo biya ma wala ngo han tuga jida pharmacie amin jazakumullah khair be fami me acheri qur'an aya nyembe simbala fame haditha nyembe simbala fame kollo binda famu goso suwaya fiqhu afiqhu yemeta hadisa kwa yeso qur'an yeso hadisa yuso qur'ana yuso qur'ana fasari zogade qur'ana jirho hadisa jirho sugoye koni nyembe sen sugoye ko figuhu amma bere limana ya rabbi nam ya rabbi amma mara said ngo cheriko mega darsu ko la lo ye ko la lo dan Allahu akbar amma be bara amin ya rabbi so duwana kayfa kutiba al-fiqh akanda belo fiqh cher ya ajitumbe makoton ya ajitumbe ma aya figuhu naam ko tongo gan yele koli ko tongo ko i ojo so Allahu akbar figuhu ko gan yele ko gan yele so ka asru tashri sharia ni sugu so lera jati sugo ci jara yi hinna lilililili woni so brebe ko li huli naam woni so fliwe o hinna lilili woli mi ciye je wonum o de hen kolo sugo lera sugo muru ka asru tashri husi asru tashri ci jara yi hinna lilili jati wahayu wa sugu so ceri wo huso Qur'ana me ko koro wo huso hadisa me wo huso ngo haramu me woli ngo daga ken me woli amadu go tege me woli ya jerse jati ngo ci wakati muru ya jose asru tashri wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa Allahu akbar ambalahma tulé en gallo ala hun damba tulé milliards ko ne ko ula ina adama ko ula ina subhanallah tulé ani wa ko yi yaso ko esusu yoko ko en wulu yoko ko en laso yoko ko en julu yoko ambala sa sugo tulé fuwa ko en wulo ko en suso la sali so en do fuwa piri Allah najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa kikira ni enuma songo wo ujukuro bala muro kwa kwen wo hekiliwa bala muro kwa kwen basabu dolla ojo lo blessé ma dolla sahibukum wa ma gawa dolla gawa wo ujukuro bala muro so kono wo hekiliwa bala muro so yere sala nga so do wana wa ma yantiku anil hawa sagondo hon cerci nyama ujuda an Allah akbar sagondo hon cerci ngalo de ma yanti ko anele hawa sagondo hon cerci ngalo me wo ojo cinge bere hu in huwa illa wahyun yuha wo ojo hin cinge metan amba buri gwe so ni en lo kwesi jibrila ni lawhil mahfuza qur'anani ani qur'ana bangani hafizu qur'ana bangani akunda ni kana soji hafizu lawhil mahfuza naam
suranca al-fatiha ko suranca Allahu akbar ko dunde birabi nasi naam lawhul mahfuza ko nyi tongese Allahu akbar ko nyi miya mais suguja go ko nyi sugonde suguja go ko nyi sugonde kanda ka ikra ka kwa asura cha hule mais ikra bolo tumba solo Allah ko nyi bon jibrila ni ko lawhul mahfuza ijeme naam cikera no yele ubime cikera ndo ojini me woro kondi me sani nenge ga tangar me yele cikera ndo husu jibrila meleke ma meleke woro kondi me sani nenge ga tangar me yele woro husu masha woro kondi me cikera ngoli ko alusa ko ceri kan o suga dusu Allahu ko akbar ceri kan o qur'an na ceri naam o suga dusu suga cikera aisha de kahuma nyime aju o tollu Allahu akbar cer dogula ye ko cer dogula do nyime aju o tollu gembe yala jini me akaje a ojo sogoroma ko yaga jini su yaga suga lime do hana yaga jini ngado ko su sugo tangu sugo muro sugo qur'ana Allahu akbar jibrila ni ojo ijejele wuro hoso sugo de sugo qur'ana mais amba wuro ni endelu ube wo cer cinga sugo ho amba huru gosoka ko cer kan sama jibrila jalande wo ya fili sugo hadisa izan sugo cicerenke wakati sugo ka asuru tashri hose ele piolo tan sagasi sugo ko ahina ciceren numi ya hene hijra ko yupele tur saga ciceren numi kibaru sahaba garay buke wakati ya yele buke wakati yele hene figuhu tuen salikire barsam oje gembe kui cijere ngolo cijere yobe biye boli njara se pia me cijere ngolo minge kanda ijima uyele so gembe kuime abubakar nengani jundime ma so gembe kuime umaru nengani jundime ngo kiti se yajima be ngwa njo husuma figuhu qur'ana aya gembe togu bo bini benimi kwa kelala ko koronjo kwa degene asanyeni dege Allah wala haramun kani qur'ana yele sala qur'ana guna haramu ko qur'ana yele sa suratu tahrimiya bo asa ala sa furunye bule ala haramu bule me ko kiti njosi bo ali gembe fuli umar gembe fuli abogar qur'ana yele sala figu sugo lera ijtihadu dona figuda bo sugo kibaru sahaba sugo umaru ni dele hene usmani jembe dele sugo hijira sam binan wakati la wo usmani ni jembe usmani ni wo sun sosa fitne wuliye wali dele wo numuni daga bire subhanallah qur'ana janga sa yele wo je twetwe wo ni qur'ana janga sun yesa qur'ana janga dawnu saya fika humullah Allahu akbar wo ni chama gabre Allahu akbar usmani ni bo dele hene fitne yele figu hon ku jukuro gemille ci jara en lera suga tashri'i sahaba ke lera sa tumani ngira sa tuma hekili jana kwa yele asrul fitna sa elji piena hijra elji piena tumeme je temdere kele ton kwen so jiri jana kwen sa tumani ta koko bogale koko am be ko chalo ko be ko chalo de fitne be ko chalo ko asuru tashri asuru fitna elle dit pièce aussi elle dit pièce aussi la mais dina solo encore solo ntiese ache moju ntiese ache moju bali ubala ali taso c'est tout c'est la meka subhanallah elle dit pièce ho elle dit pièce ton figu la fia bela so do hana elle dit pièce elle dit temdere ye piele atumeme je elle dit temdere tande lerado temdere tande pienuna so lerado alhamdulillah kaso umru ka asru tadwin ton chillere sama figu hina lokwe bukhari chama gele almamunna kona chamba gele luga chamba tonge na hawse wolera tonge jumu so wolera tonge figu hum sage tora chamba do Allah so amuro asru tadwin so figu so wolera ya nyunyuni wala so wolera nyunyuni Allahu akbar chamba gwe ele di temdere tande pe nuna gwe me
je alji temnere nuna do asru taklidi yele Allahu akbar mara an huli ngofli sugo tomono furu tomono mara an huli nam hadisa huli ko lo gode qur'ana jela ko lo de kala sheikhi Allahu akbar asru taqlid wada asru taklidi ye be ko asru taklidi ndonge be chertere ngaw say jongo wala sugo ko tono mara an huli ko tono ninga huri tono ne hiri numa solo fiyo amara hinalo sa Allahu akbar asru taklid ama bon ko ka so lera huri ka ba ojo hinhuli alqur'ana ojo fam kene aba hulli hadisa ojo fam kene aba hulli mora ani gele zona abuli yaksuma yaksu abuti yosuma yosu bu ende e shejan bu ende ge kamaje so asru taklid angami ho atirjama asru taklid so wadu na gele hena yagani fatu babul ijtihad ijtihad jinan kan pingina nengende ko hu endeli jile sana endela cercinge bi amasi cercinge bi asi endeli jile sana endeli jile nahwu ko jile sorfu ko jile luga ko jile ilmun usuli ko jile so jile sana qur'ana o de huli bi asi so jile sana hadisa o de gumi tori bi asi ngado ibn taymiya so lera gele ahmad ibn taymiya ibn jawzi so lera gele suyuti so lera gele yele mashallah so el di pianu na temdere nu na gome je temdere to so lora ni gele na ton ngende ya do fere ko ton gara en koli gara ya dage je nko figu gan gele nko figu gan gele so koy aisha lalo figu nko ko nko fu bina nam o de gembe tonge nko fu bina o de gembe kui Allahu akbar kite na may nko ajase koy Allahu akbar ayo be jira ya ma koy ama ben amina ya rabbi be nko fu sere طيب aka asr tashri' عصر الفتنة عصر التنوين عصر التقليد عصر فتح باب الاجتهاد فقه يذكرك هو جلاج جيل يا رب kuchukua umekosoga alen iajane alen irime sema ama بالبركه ان شاء الله الشيخ مر سعيد جونغو في خروج عن بكاندا شو فامي كاندا بك المذهب يعني ريتشارد جيم المذهب مذهب كذا مذهب كذا مذهب كذا بشو مذهب يوم ما شو سانغلا كوندي جينا دو كوندي جينا دو ما شاء الله بجينا دو المهم سانغلا نعم امام bicena bi mazhabu bi elaw mazhabu jati ninge ko hoyi dro mazhabu naam arabu kan a ujwa aye enye angotanga ye akana kala bahana ye suwa mazhabu aye anahana ye kana asenu go ne ra suwa mazhabu senu mazhabu ngotanga ye suma mazhabu suma yi ma jawa mazhabu Allahu akbar mais suwa ko lanyini no sharia na bo mazhabu hulime naam al mazhabu ra'ayun aw ijtihadun zu sibghatin khilafiyatin fi zoniyati subuti la qat'iyya Allahu akbar bo kam mazhabu fuleme naam amara qur'ana aya gembe yele ka ko qur'ana aya ko koro garako jati ko koro garako madhhab sako ko koro garako men ahina ije ngoma hina ije sugo huma ani ije sugo naam sugo ka mazhabu husi ko qur'ana aya hinna ka koro garasa ما حدث جم كرو جراسا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كان أول دعمة وجمع وقروء تاندي جمع قروء تاندي وجمع جاتي من عربو كان قروء تاندي قروء سوى أني دعمة قروء تاندي جمع جاتي قروء تاندي ده قروء سوى عربو كان هما ni kuru hose yejela kuru hose njoga ne donc gemna ka ni gemna ka yejela bo be maligina ka al mutallaqat yatarabasna bi anfusina salasata qur'in ka yejela donc anyeni degame
o sa ejela o sa ya wole dawso jati o ni o yesugo malikina be reject don sana o ejela wa ya ga nyo o hinna tumbosi Allahu akbar ni o me chuko kollo fa o ejela wa ni duwana o ejela o me do o hinna tumbe mais imam shafi la ka onde woni o ni na o rebu o hinna tumbe Allahu akbar mais peut-être ni daga di tande bisu daga di kule bisu daga di so bisu nko kandaka nko si kam mazhabu kanda husi idan mazhabu ulama ojo ni endelisana c'est talapara ojo jere jati sugo ye ko mazhabu ko koroju ko na ce ko fami ko ban ko fami ko aya hinna Allahu akbar kanda qur'ana sanji a naam sanji a farda be ka ojo so hola jati ambaka ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum amba ba se jiri bala sumba mais sugo mazhabu lo barsabu sugo ko koro plesa chopio sugo mazhabu lo sugo ngene ko ko nyusi ba se jiri bala sumba ba se kuba sumba ba se gunda masakene jati sugo fu mazhabu lo ngonna fu mazhabu lo mais mazhabu nya bayiso est-ce que enya fule namba enya fone de mais isa gumtum e wuli uba men so est-ce que enya lo de be so walma donc kanda so mazhabu jama yele bon asanjia dengme a chala kwa chandale ko sobe ga bela fawru be malikina mais qur'ana yele sa fawru qur'ana yele sa la fawru qur'ana yele sa mu wala to qur'ana yele sa izen fawru malikiya ni to ngese so mazhabu maliki je ujukuru filibe mase en ya maliki je ujukuru filibe mase mais jiri bala suma maliki ujukuru filibe maliki illa li taqlid mais boko ore hukuba na maliki mazhabu boga farda ojo so filibe ojo naso ore hu bo endelisana ore hu kwa dege so mazhabu lo ojo tande so jambana tuwaci ye jamana tuwaci izan hadisa ganga yerazen koli ganga famu kende qur'ana ganga famu kende so endo ko mazhabu husi Allahu akbar afam kende ko agembe fami mazhabu le men ngoko gimna ko mazhabu atme gila ko mazhabu ane je fim ko lo men benga je mazhabu akanda morini asogembe fami akura na chejiri jololo ahache ijeme achugo fami achuwa ya so ngob an hache tangwa ya we anenga afrikanda aha gonda ajo he ijebi alo de amba qur'ane ko che aya koro sama ma hadisa gimbe be hadisa do men nayko ba sabu gimna hadisa gimbe aro afrikile ko ako humwana bire mais mfirikile ko mazhabu yusufu ko nombo ko ange hadisa gimbe yele sa akweli yobe sala ngoro yobe sa ma ko koro gimbe to ma nasifu mansubu ma aya gimbe to yele saka gimna ka kwa sulu gimna ka kwa yusuf jati kanda hurmat alaikum furu ayayi wa akhwatukum min ar-radha ar-radha naam iriji ayen nenge irihina ereme itabasu hinna siko sharia nafri suga degesew Allahu akbar mais ko korone gemnaka sana a iri akuba tande onjome kuye gemnaka akuba nuna onjome kuye gemnaka akuba pele onjome kuye be malikina ka hal bo aka pinye kuri bo akina pinye kuri me ayo tabasu hinasi har kuba hina men kuba hina hum bo pinye kuri me as-sautu wal wajhu bo akina pinye kuri yaga agina abina bo aka pinye kuri me so nyi so uni ayo uri tabasu hinasi Allahu akbar sasuma me ngo kanda mazhabu me bar gimna ka onjo kuba tani kuba nuna gimna kuba pew jati aha ngo don fama iri gonde onjo sema wala je iri pini gulle me barga ala halu sautu wal wajhu bo pini bo akola do so nye so wuci uniye aye e botru na trusi bo fu aro daga tan asa bo sa na unwe sabo unni gan ye bialoji an nye iri ereme ko nye so an naye tenge
o bon a bon o yagan so a bon yetenge Allahu akbar mais njo hake mazhabu chama yoko aywa biram ko garaba tan lo ko le mazhabu ko ceddo ne kanda na garansi wo hanyo iri eremene aywa so mazhabu chama yele sa be ke maliki je ujukura yuru ara ko ma ko le oja asi a iri paragansa a iri dagansa wa piello na saga geleme be marigia ko sugo kuyi wa piello in hari yasi iri de eme here wo jata iri ara wagere woni iri ereme sugo kuyi sugo yana je ujukuro sugo be maliki je ujukuro wal walidatu yurduna auladahunna hawdaini kamilain mais Aisha ta ce ujukuro gembe yele sa ka harika ko ma agara wo mehu aw iri erme tan kazima haram bo so ujukura ni asanye iri erme wala wuli debe so jolede dire ko cerna fa agara ko kanda kankulu ka be ya majira bismillah onan ashabu ngo endum ngo nambi yesen jande Allahu akbar ko uzukuru ko mazhabu afigo hulime mazhabu yele sa jate sunana ke mazhabu naam sunana ke mazhabu ona ko Abu Hanifa ke ujukuru jate Maliki ke ujukuru Shafi ke ujukuru Ahmad ibn Hanbal ke ujukuru ngo mazhabu na ko urifu sunana mazhabu Allahu akbar sunana mazhabu uwa ma fu a igma a huse uba yeko sunana mazhabu na nko huse asila son kolo yo nyama kuma nyama donka ay kanda nko na sama amba ngona do ojo so ubide wallahi ojo garabul amba boro so gara ubide Allahu akbar Abu Hanifa hijra sambi shigi wakati ya wili sogo lera biame mais hijra sambi kemeni biduru sogo lera muri Bagdadi yudugo ojo pieso sibire Abu Hanifa yaba kulini mara Abu Hanifa yaba kulini depuis sa umma endel qualité uri wujuge mais wo endela panga biele munazara wo falsafa wo je wo endan wo philosophe na endon Bagdadi so lera amba yoko amba kolo amba yoko de Abu Hanifa so wana do tori de amba boro tori Allahu akbar Abu Hanifa mais amba woli hun la jarabi keni woli kuballo ba kaso en kule kuyi Allahu kuban ko nundema ko dunde sugo wo ala wiyena pangana se tuma siyasa politique kele jere hene pangana so moju politique ce bu ele politique bo ele pangana so moju so yo ko Abu Hanifa yo ho wo ine alkadi bire la sa in ojo yolo hule ko pangana ka wo in al juge quoi be fami wo ojo gele wo yele woro ugume koli nyusen yolo Allahu akbar sabla wo sama ka politique she ka to bo ele so senino ko pangana hu dana wele bo alkade dana wele jati bo dana wole men wo in kama some la sa in la dege ko cher danda wo ne ko khalifa ka so men wasa in ci ko yolo men le weliye qadir ko dodiye bisoye Cour suprême be kanda be jewri Cour suprême jirwo ngoro aussi ko so he shew hiridun so o kanja na le Abu Hanifa la yolo weli kasun ko akule Allahu akbar sangala ay aba mo mo an ko chere yele panga we in yolo je al ko sabdo kasun kule lui ko kasun li uba gbenye dodo mo ja wala jase aka Ahmad li goyen ken yabe su gay e kangum an hunuma Ahmad taji yelo ko Ahmad ci hunera ko yelo weli kasun kule nam mo an daga hina wele sanna fele sene ka amba ka ko fitine ko la celelan domini ko Allahu akbar Allah ka ko fitine ko la celelan domini est-ce que amba ngafuri yasin ko uba Allahu akbar ma ko yeka ngafuri yasin ko uba yelo adala dugu jala onana afatule soyi
nun lehne yelehne ni mesa nun lehne yelehne afatola fo cité non fo itala donc fitna ha bule ko bullon war an han jeriye amba e jin heri lahir amba hiri yaso wala bo yusa aji mori ko mo nun lehne bo ele bo kaso nyina ngap ginene Allahu akbar sugoma ahmad abu hanifa ka almamu ure bo garan wali ko alma ko jukoro na kona ko garan wali maliki do wale Allahu akbar wali hijra elji pieso sungu lera biame mais maliki ni bi kono don saba elji pie toi tansa maliki ni suwa biame mais maliki je dogo la fili be maliki imam maliki ma ko soy awe imam maliki wali nene lera wo naye wo paga hujjatullahi ala ardihi tayatu sunga yelesa wo paga tongese ka ambache dalulu yele maliki sama ce pa maliki paga la hawla wala quwwata illa billah ko kando wonna aliyatu bintu sharikin wo buri chala chanda de Allahu akbar aliyatu bintu sharikin wo maliki je wo birumbia be kana zarne gan hosuji moren bloki wa kulime moren kuntom wa tome yewali arabiyatu gina kan dangal me wa chamba denga juma wa ni ngeni jere tama denga kanda zarne quoi jati wa zarne to Allahu akbar jati ko kaje maliki endele ne nguru yobi ne temdere toi imam maliki endele ne nguru yobi ne temdere toi tabi'u ne temdere kule tabi'u ne temdere tandi ngona ho sor dengi endele Allah mais madina morin dumano maliki depuis wo yu eleji piele toi sara alkadiya ya gaden yu piele toi sara wo yu piele toi sara ro yu be wa den wa endel ho so loku yehne ne him wo yu piele so sara ma yu piele sila sara so loku yehne ne him ko jiri belam madina endel sana wure desekani ko jiri fule bana maliki ko masala la wure wali Allah ko masala lo so ko masala wo gelaw ina ko tien kwa masala tien na pien na nuna sala jati ko din nge tande lura kwase me ko na ko duwa unta ko nyame pien nuna ñu amé pien na nuna sala ko nyame ko duwa inta ay ko cha insala ko loma inloy ko tanama intandi je ojo twasi ko nyelesa bo bele hene kanda ya din bisima ko uni kabale yo bire basuma bire barakene maligi yele bo soro batta dun zahabuna wa hun ngoko ko tongtunge je korhane ya ko so chala so ana shere ko be ko batta bo tuturu ele pilen na sara biale akana batta do hulme batta do so hinani ko ye ko inye so ojo lele ko ye ko inye ojo ble jati ko ye ko inye ojo sila so ojo toa ko ye ko inye ojo na ko li jundi jere anani toa wa jini ma anga anani toa pile tan sara allo ko akulimene pilen na sara ngo batta dun zahabun ko nyimbire wa hun ko nyimbire feregele be yama jira hana tamam de la kan nyehina num lira wa hene kun wo sutura dan ko hene kan ko ban ngo nyen ko an ko hun so mo dibrajini wo ngo ho sa jure wo numa wo paga teri ko mera jira teri teri numu lira amba wo sutura dan ko hene ka wa ngo hun so mo dibrajini so wo jelani fili so wo numa wo paga teri endeli sana ni bore jele gemana ka ko nyi wo numa chaka gemana ka numu nama chaka ko jirfu wane bo maliki do hula hena maliki ka ngo cheba dong bo su zari jawo kazufu samanina jalla wa susari sisare ijame ko jiri pie da sila ko jiri pie sila ko la ya bo gunge ko pie sila do sayro won mawli on ma dege Allah malika wali nyara wa ke nyamama
ka wo chena la ko nyewa kenga na ananga kenga la ma ali la jisi Allahu akbar suga ku yehne ajugu da wa malikum fil madina mo bi ne kiti para su maliki en wa Allahu kiti para gado masha Allah ne janga ma suga den mo billo aji yupile to asa yupile sila saka si Allahu akbar ko nyi yehne na'am amba woli hun la jarabe gande Allahu akbar wallahi maliki hun la jarabe gande jarabi we Abu Ja'far Mansour naam fere voter pangache voter jati o wole me wo unwe jati aya o wole me wo unwe Inshallah. o do adenge comme ambisega bitain do maliki la yeshin number inshallah maliki akalla jarabili woli kan la jarabi kan jesugo amba yo me be jaba jugu yala be yele me inshallah aywa be suga tume me be gaji Wasiga o je don me shafi ci yele me ahmad ci yele me be ga kitabu ka tumbusu mashallah aywa dongo mora be ngaji me il faut ça et huli me inshallah amin mako sabila amin Cheikh Bakar Suma mara chari e kanda be gerse yen ko akui en ko bele konde ahiri fo ko jamba na dondi me wala hun ha che dondi me be here don na don bulu da ama amba bil bara amin rabbi bismillah kul suma aya amba be cheri belo sawaba dangara amin kubanuma amba sagme chugo dugo na isabu mi da ko bil bara be ina ina ya ojo hinnalo donc be ka amba enci amba abarka si sigaye bo mori tango fe yasame be hono ko siyasa ko kuma la alametan be ko siyasa alhamdulillah amba abarka donc cho dugo hana ngo cere ko sanga sombelo be don huwa ko simbala doma ko sunna groupe ndo bamana bo panga ko gara ko de alhamdulillah alhaji dahir arama woye ko groupe ahal sunwal jama choche president wali wo journaliste adama yo bolo bo bureau bindu na fu to do hana abokari nyana groupe do bamana to ba ahnu wa hama bo mana hulu hoyo ko inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله jamana igersenko ijira yu bichwachi jate ahoso eche shira maka gwe madina re yumuje sunguna tiena losa belwa be yichwa kwa soma da ajicha yiko rajaba amin ya rabbi amin 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 ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh